ndako obio won je vivre mi sin fagba sa boyinbo lu boyinbo che me kada ko do e bukono kedina tugbe ayigbe do han gboropo simbo ikon patarakuli eson kedina mbio fagba sa radio kodo dogbenu ta che si jaga dame rabita dogbenu sudo dogbenu bukono chi la pasare bi dogbenu tromita sunu kono bola dogbenu mi pi bodo no wala itami don me usra yi wa me so radio kodo koji ahongbe yo ina doji ko wa se mi tata mi tana pro ko da gbela fo ni onu ko ina yi ton mi bio agbasa tu jaye gbe akhosu sangbe do wo sun sin asato atongo gbe nu tobi to si sun pon goro bi na to me dagbe ton ta me yo mi wa pon agbasa yo mi wa mo wo loso yamo wo loso faro kuro wo inu me azono wo inu me hando wo inu me ya do wo inu me nyina do bido wo inu me nu wa tama konu abekedo me wo mo a ataso go mo a ara so wa so ba ko ku uve faro uve supo azon supo e ka do fasisian e kanaga do faro bo do mo wo lo so ro po do mo e do nu bi nwe ka do yin ya buru wo yin me yo e ka do fasisian kanaga nde kun awon de kun wo to afini hosu wo lo so do mo wo lo so kuro wuye azon wuye khano wuye afini karale nde kun yu wo to melo awon mo no wo gba fato awon mo no wo to afini hosu wo lo so do mo mi me do fale fami tole mi na fofa da masime bona le una mo na do fami tole e ne bona na do le gba mi tole do wo lo so me ene awon ija yo ina gba awanu mi do wo lo so me onu e fa do e nko awa ni azoma iubo agba kwenu mi o oguma iubo agba kwenu mi o oyama iubo agba kwenu mi o nuwe fado nko awa ni azoma iubo agba kwenu mi o nude ma iubo agba kwenu mi o bobri eta vidi onuwe fado nko awa ni nale fami dole avini kosu khemi dede ma zere uye Owe dolo sole khemi dede no ma fon uye owe dolo so ene ni wasi ganja mi abe fada masime bra wera lesra unu fami to mo mi anu fami to my fasting do ma je jogun azon khanya je mi le fara bebi doctor wi ero mi gbudole fara de bisi mi na me bo mi na je ti bo je se lu lo so me ene me joro wo lo so mele mi na tun lo ngono iwu me awon malaito no to me e ka no fa me awon akon si to me a lo wo lo so me awon mo lo to afin ko su wo lo so ngo si fina bo yi akwaje amo gbeyeku ogbeyeku apa won ma agida hun ne o won lo no ko omi ja elo won ma gida hun o won lo no ko peyeku e do so si mo no so nu so o peyeku ku gbedopo na plebo na manaro ti ma ro poji gbeyeku mi na so o ku gbedo si tukula ndo ko jojo atongana bo fa kendo adon le damewu kenugenu le da khodowu le da simedowu le da sumedowu le da novi medowu le da khodowu fagbero wonele e mabro diu mele ni makodo won mi kekere obe ko yan ena mo lafia e ma mo abonu abluo sosuo nyanya tona wa koto yi mi me khosa mi si khosa yonu kokoro le mi na pe ngudo atogo wo mo avio kheuto energy o pe eku me ene mi a pe ngudo kokoro mi a wa no kokoro le u sie ya ka togofa o skabosa ene o pe eku me e ma mo awon vio kheuto energy faranga bo kole paranga bo o minaji kheuto a adon to na pasipo aja lo pe eku me afuta me bo men tombo yi e pasipo je lo pe eku me mi ka do fashion o mi kanaga
mi go si fere boy ajikun je mi ai mo leta igbe mi me yonu mono mo asumi don ku mele kafra no mi to do be bon de masi ne to eno so sun le kono sun kaka mo do mi mo do fran wo ikuna hawo bona du na ton le mi keke bo jodo e mai mo awon e na yan bo mi do do ne vie mi jile yo nuwe do sun na gbo e mi tun na bi hu eja fi mi don le gbogbe fi onu kan itan na kwapo nuwe ne abaro bo wuri do le ene agba wona pin fi o do leta igbe me mi me isunu mo kere mo so asimi don ka mo do nu mo kwa ho fran wo le mi jodo tajio badanu zambo chaun emi no bele fagbero imado o leta igbeme o fi fa sagbebro asunu kikera di asiu asinu kikera di asu to konde akoto mame yi asitra kana masa kira doka de akana doka de to ka tete ani doka jibo fight de ngado o merido e nyono si asona chapo suno si azola kana chapo suno po no si azole samba shia de busa ya ni de sai no mede bua leta igbeme a fagba yemenu wa do e ma wa yemenu wo nyon mo wa yemen da suto ani ga yemenu wa esupo abia suto e bro akim no ko ndagwe boka no ko ko mi lo ka sun de bo ko sun pegbe faro adewo au vitana khobo anai matinto faranga bukole padanga bo mise mi ablo jibre matinto a e fa sagboro a ha ve khwato ta gbin beno finu bo yewu boka iku tonu yo no yemenu wa gbemi alo so do gudunu aso tele gbemele mi ado ngudu akwepe mi na khoido sun de vola si gbeme ba au vi e ba mi to na ja mi khogbe ro sun de be kwere nu me a meje no blackpool na dawe na do dokunwe ede o kaka bo monja otudu na to we do de kafra aso tere masi homo osunwe no tafu mele o tafu no mi tole to no yon waji mi aweji akan abrodo o bana jai bodu wen aso ayo boda loji enen odagbenu ene no kon yo enati no leta igbe me eda gbeta o yo ko asi dagbe bo da je si be fi to mo to no adopon wi sun asi ti adayo e wa fi sun de lenu bo asi ti lo kai wana yo eno gba kun o tonu won topon pere faranga bo kole paranga bo medu wala mo koton le suwe wala mo koton bo yonu kilo gboro mele khosa mai sashi don mi anu gun mi le mi todo yonu kilo gboro mele se khosa le ko kado ka ya ton ni aton bo mele ton do po gedo ele ne pere mutu ko la jago to ba yonu ne ko na icho amapon yonu ne ko na eje ko na ba to gbe na fa ado wala mo ko kun todo e mai mo a victor ai ho me lo leta ipeme ene ero chaba kweto kana de ko joka ni chaba kributon fi faro atoro kweme atoro krenu me de ne ene bo me no yini ya do fi mi la yo mi mai ndai ni me o e mai mo a ena ya chonu bo mi na wa dai do komito bo kuto na ja o mi hugbe fara komito me bu ko le gbaraga mi no na gabo o mi mo ko na ko mi a no do fare bo ajodoro ho ho do karajo ne me le fonu e ai do ko me do i do fi bagat na jonu e ai me to no ye khoma simoni wan baba ina ho men wode yo mana ko do mo ka bona ho me to ho yi fi fagbero e bo tetere ne suma so asiton yo ma so asuton we ma da to e ma do jele padato pere o temo ka bo ogro tada fara ko mi di me egbe to mi asoro fi ne bo kono kedi no tugbe ayi gbe to ma ho gboro no boy ko o dache gede no awon ma je dugbe si apaji alokaje 97 42 44 10 ti paja me bo na cambio enio ilo mi numero ne je na so iro ni eru po numero ti whatsapp o fun mi la so egbe to lo fi ne fun e ko ri fun